have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Ladies and gentlemen, good morning. This program is brought to you by Christ our God, the only Savior radio broadcast with your radio evangelist, Ray Salomon Jr., DYHP, Cebu City, Philippines. Sing above the battle's drum. May gala, sa atong naandan sa dili pata maminaw sa mensahe sa pulong, atong pamation ang mensahe sa awit. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath the space of now abide, God will take care of you. God will take care of you. Through every day, all the way, He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil, pain, hurt, and fear, God will take care of you. When dangers fears your path assail, God will take care of you. God will take care of you. Through every day, all the way, He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you. Through every day, all the way, He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you. Through every day, all the way, He will take care of you. God will take care of you.
take care of you. Sa dili pa tamo padayon ni atas sa atong mga greetings. Greetings sa atong mga tigpaminaw sa tanang dapit nga maabot sa atong programa. Sama ni Engineer Rocky Tigbaw sa Abu Dhabi, Ann Solis, Hong Kong, Imon Dins, Abu Dhabi, Brian Trigo, Roy Bugswani, Ray Salomon III, Miss Patrigo sa London. Salamat sa padayon nga pagpaminaw ninyo sa Ustream live streaming of DYHP Cebu, Philippines. Greetings usab sa atong mga tigpaminaw sa tibuok Visayas ug Mindanao, sa Samar and Leyte, Negros, Bohol, whole province of Cebu, Toledo City, ug sa mga tigpaminaw sa Surigao, Davao ug Jinsan City. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, dili lang sa Pilipinas ang atong tigpaminaw, nausab sa laing mga nasyon, sama sa Dubai, Abu Dhabi, USA, London, Hong Kong, Canada, Australia. Magkapamati sila pinaagi sa live streaming through internet sa Ustream of DYHP Cebu. May gala. Ning kabuntagon akong dadon ang topiko God's love, purpose, and strength in sickness. Kini ako ning usa sa akong mga libro kini. Wa pa ma-print. Kay niya karon sa atong nasyon, sa atong panimalay, sa ubang nasyon, niya ang daghang mga sakit sa kalibutan karon. Ug tagsaray tawo nga way sakit. Unya kana na sakit, na tingalis pagmahay, na sa kahadlok. But this morning, comfort from God's word. Kini nga topiko, God's love, purpose, and strength in sickness. Okay? Ang primero atong paminawon, why people are afraid of sickness? Nga naman ang mga tao nga hadlok man sa mga sakit. Ang number one nga reason, the fear of dying. A lot of people think that sickness causes death. They are wrong. No one dies because of sickness. One dies because it is already God's will for him to die. Sickness is not the cause but only the means. Mga igsuon ko, why sakit nga makapatay sa tao? Ang sakit means lang to, paagi lang sa Ginoo nga ikaw mamatay. Apan dili gyud mao kanay hinungdan nga ikaw mamatay. Ang hinungdan mao God's will for you to die. There are 4 ways God uses for people to die. Upat ka mga butang aron ang tao mamatay. Gihatag sa Ginoo. Primero, sickness, o makamatay na. Accident, old age, o suicide. Pila ka klase ang tao mamatay? Upat lang. Primero, sickness, accident, old age, o suicide. The length of man's life and the kind of death he will die, all are in the hands of God. Sabta may igsoon nga ang kataas sa kinabuhi sa tao ug ang klase sa kamatayon sa tao naa kana sa kamot sa Dios. Job 14:5, since his days are determined, the number of his months is with you. You have appointed his limits so that he cannot pass. John 21:19, this speaks he, signifying what death he should glorify God. Mga igsoon ko, ang kataas imong kinabuhi ug ang klase sa imong kamatayon naa sa kamot sa Ginoo. Death comes from God and not from sickness. Ang kamatayon gikan sa Ginoo, dili sa sakit. No matter what kind of sickness will come to you, if he is not yet his will for you to die, you will still survive. But if it is already his will, even if you are in good health, you will die. Your death is in God's will. Maigsoon ko, bisag unsa ka sakit, masakit nimo. Ug di pa kabuton sa Ginoo, mabuhi ka pa. Apan bisag unsa nimo ka healthy, kung ikaw kuwaon na sa Ginoo, you will really die. So your death is not in sickness, death is in God's will. Ikaduha nga ang tao hadlok sa balatian, the fear of expenses. The fear of expenses.
Kita mga pobre, mahadlok tag masakit ta kay kining gasto. Pastilan ng pangatong hospital, ako gasto. Unya, tambal. Unya, naapay nakadaot karon nga naingalag maintenance. Ni adto may maintenance. Apan karon naa na maintenance. Ako, may maintenance na imo pong supako ng doktor, kita po'y madaot. A big majority of people feel nervous if they don't have money, for fear that when they get sick, they don't have the amount to go to the hospital and to buy the medicine. So in the absence of money, which when they get sick, they will die. This is wrong. Sickness, as I said, is not the cause of death, but God's will. Having no money for the hospital and to buy medicine is not a cause for death. If God wants still to live, He will give you the amount for the sickness. But if God already wants you to die, He will never give you amount because you don't need it. Maigsoon ko, mao ni ha, ang logic. O kabuton sa Dios nga di ka pamamatay, taga ang kagkwarta, aron ka ma-hospital. Apan pagtanaw po si Ginoo nga kuhaon ka na niya, di na po siya muhatag ni mong kwarta, kaya sa pamapun mo nga mamatay ka naman. Ha, gani? So, ang tao mamatay, dili tungod kay way kwarta. May kwarta ka, patay kag gihapon o kabuton sa Ginoo. Ang tao mamatay tungod kay kabuton na sa Dios nga siya mamatay. Mo kana ang atong mensahe ning kabuntagon. Even if you have much money, you will still die. So having no money is not a reason that one dies. Ayaw ing na kay may kwarta pa to siya, dili mamatay. Maigsuon ko kadto kay wa tagay kwarta sa Ginoo, kinahanglan siya mamatay kay God demands already his life. So mo kana ang logic sa atong message this morning. Na ayaw kahadlok sa balatian kay nganuman ang balatian dili maoy makapatay sa tao. Unya ayaw pud kahadlok sa expenses. Kay kung ikaw mga igsuon ko ipataas pag imong kinabuhi sa Ginoo, He will give you the expenses for the hospital. Kana kay wa ka tagay, dawata na lamang igsuon kay God has other purpose in your life. Unya ikatulo, the fear of bearing the pain of sickness. Kining pagdala sa kasakit sa imong balatian. Hadlok ang tao nini. Na ikaduha may igsuon ko, how to overcome the fear of your sickness. Unsaon man nga di ka mahadlok sa imong balatian. Niya ang sulti sa Ginoo. Know the good things and blessings in sickness. God allows sickness to come to you for 4 reasons. May igsuon na di ay mga good things sa imong kasakit. Na po'y mga panalangin sa imong balatian. Usahay mo, mahadlok ta, unya mura ta og masubo, huna-huna ni mo wa ni mga panalangin diha. Apan di ay usa gani? There are good things in death and God's blessing in you. Okay. Unsa may why God allow sickness to come to you? Number 1, to bring you near to God. Sickness makes a person insecure and humble. Okay? May igsoon, may ganit taglawas, nakagkwarta, mura taghambog ba? Sa kinsagot ngali, di ba? Gani? Apag masakit na, unsa naman? Wa na, you feel humble. You feel insecure. Unang ausay tagaan tagsakit sa Ginoo nga labian ka nakalayo sa Ginoo, nga di nagig ka maabot, tagaan kag balatian. Pag naanay kag balatian, muduol na sa Ginoo. So that is the one blessing nga tagaan tag balatian sa Ginoo aron maduol ta kaniya. The safest life is a life near to God. Usa? The safest life is a life near to God. It makes one consider God and His Word. Masakit na ganita, unsa man, mamati na ta sa Ginoo. Unya, gusto na ta mo, mamati siyang pulong. Psalms 119:67. Before I was sick, I went astray, but now I keep your word. Niadto sa wa pa ko masakit, naglaroy-laroy ako, layo ko sa Ginoo. Apan karon, unsa man, I consider God in my life. I believe His word. Muna'y primero nga blessing sa imong balatian.